sa tanan nga mga pagsulay, aghang trials, dili lang kalamidad, apil na sa political problem o political conflict na nahimutang apektado, pero magpasalamat ta sa labaw nga makahitasan sa Ginoong Dios nga gihatagan gyapon ta niya sa iyang panalangin nga kaming tanan padayon nga nakahatag og maayong serbisyo kaninyo. Dili lang bago, di lang dugay, bago lang ta ang sakripisyo sa dakong baha. Last January 8 hangtod February 10. Grabe ang atong pag-atubang sa dakong pagbaha. Total flooding sa entire province nga may result og 753,000 individuals ang affected. Nakaana ko murag niputi ang akong buhok ug murag ninipis ang akong buhok sa maong problema. Pero ipahibalo nako kaninyong tanan nga adunay nagmahal sa katawan sa Davao del Norte. Wala pa ta mo request og tabang, wa pa ta mo hangyo ang iyang tabang, iya nang gi-deliver, gipaabot sa atong opisina para mapanghatag sa tanang katawan nga na biktima sa baha. Way lain kanunay nagmahal ka nato, Vice President Inday Sara Duterte. Ma'am, daghan kayong salamat sa imong dako kayong tabang nga gihatag sa katawan sa Davao del Norte. Sugod pa lang pagtaas sa tubig, hangtod karon nagsigi patag pang-apod-apod sa mga sinakong bugas sa tanang nahimong biktima sa baha. Busa pasalamatan nato pag-usab si Ma'am Inday Sara. Way undang. Kaya importante gyud kayo sa tuwa nga kung mopili man ta og leader nga naa sa nasyonal, gikinahanglan gyud nato from Senate hangtod sa top position. Kitang taga Mindanao kinahanglan magkaiusa gyud ta para sa taga Mindanao. Ang big challenge na to karon, kaming na ang midterm election. Di ba? Kami ni Mayor Joe o ang among tanang alay, mga kandidato, siyempre, naamantatanan, nagakuyog ta pirmi. Pero ang big challenge nato, ang atong line-up sa senator. Gikinahanglan nato nga maghugpong tang tanan. Magkahiusa ta kung kinsa ang i-endorse sa kanunay nga naghigugma kanato ang atong pinalanggang Vice Presidente Ma'am Inday Sara Duterte. Kung kinsa yang i-endorse nga senators, magkahiusa tang tanan taga Davao del Norte, Panabo City nga ato ning suportahan tanan. Ma'am, giuna-una na lang nako og di na lang nako kayo tason para mahataga nako og taas nga panahon ang atong pinapalanggang Vice Presidente. Kanunay moingon ko kaninyo, one Davnor, one people, we are one. God bless us all. Daghan kayong salamat. Thank you so much to our Governor, Honorable Edwin I. Hubahib. Indeed, we should work hand in hand for the betterment of our community. Ladies and gentlemen, please direct your attention to the screen. And together, we will watch the DepEd Matatag presentation.
ako'y edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan, ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan. Ladies and gentlemen, the Vice President of the Republic of the Philippines and the Secretary of the Department of Education, Honorable Sara Z. Duterte. Salamat. Palihog, manlingkod. Sa atong Governor Edwin Hubahib, sa ato ang Mayor Jose Relampagos, sa akong mga kauban na mga government officials, sa akong mga kauban sa Department of Education Family, mga kaigsuunan nako dinhi sa Panabo, ladies and gentlemen, assalamualaikum, madayaw, ug maayong adlaw kaninyong tanan, magandang araw sa inyong lahat. Unahon-una nako ang ako ang mga pagpasalamat. Una ang ako ang pasalamat kaninyong tanan sa inyuhang imbitasyon sa akoa nga motambong sa inyuhang araw ng Panabo. Daghang salamat sa inyuhang pagdawat sa ako adinhi. Kay bawo mo, dugay na bayag yun ko naghandom nga tagdon ko ni Mayor. Sige ni siya managad sa kuha kaniadto. Sige gyud ko gana kadaagi nako moadto og Tagum, moadto og Compostela, Davao de Oro, moadto og Mati. Maagi ko, siyempre maagi man gyud ta og Panabo. Magtanaw ko sa inyohang City Hall nya makaana ko kanusa ka ako imbitahon na ilahang mayor din mo. Pagkahuman, kaganina, hindi pa gitagad na ko ni Mayor. Ganina, siya sa ko, siya, Inday Sara. Ako, yes, Mayor. Siya, kumusta naman imong kinabuhi, Day? Nakaingon yun ko yung taon sa iyain ko. Mao na may Mayor, mao na gini, daog-daog lang.
Pero dako kayo ako ang pasalamat kay tungod sa inyo ang imbitasyon, tungod kay sa imbitasyon ni Mayor, nakabarog ko dinhi sa inyong atubangan para magpasalamat kaninyo. Una, ang ako ang pasalamat personal sa inyong tanan, sa inyong tabang, sa inyong suporta, sa inyong kampanya, ug sa inyong boto para kanako tong nilabay nga piniliay Mayo 2022. Daghan kayong salamat. Ikaduha, ang pagpasalamat ako agihapon personal sa inyong padayon nga suporta sa ako ang trabaho isip Secretary sa Department of Education ug Vice President sa ato ang nasod. Daghan salamat. Ikatulong pagpasalamat, mao ang ako agihapong personal nga pagpasalamat sa inyong suporta sa syudad sa Davao kadtong mayor ko sa Davao City. Daghan salamat sa inyong mga taga-Panabo. Ang sunod na pagpasalamat gikan sa amuang pamilya, ang pamilya Duterte. Dako kaayo mi og utang nga kabubuton kaninyong tanan mga kaigsuonan namo sa inyong gihatag nga higayon, oportunidad kanamo nga makasilbi, makaserbisyo sa ato ang nasod. Daghan kayong salamat. Ug sa inyong unom katuig nga suporta sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Daghan salamat mga taga-Panabo. Ug ang katapusang pagpasalamat gikan kay Pangulong Bongbong Marcos, ang iyahang pagpasalamat sa inyong suporta, sa iyahang tinguha ug sa iyahang pangandoy damgo para sa ato ang nasod, para sa isang bagong Pilipinas. Daghan salamat. Dili man siya ang nagdaog-daog nako. Ugwa pa lagi ko gidaog-daog, di lagi ko patindugon diri sa Panabo ba. Dili ikalimod nga nakabuot sa inyong syudad isip top performer sa peace and order, illegal drugs complaint, local governance and education. Congratulations sa inyong tanan. Dako na kaayo og kabag-uhan ang inyuhang syudad ug nalipay mi isip na inyuhang mga silingan dinha sa syudad sa Davao tungod kay kaybaw mo baya no ang uban biyang mga tiga Davao diri na sila nagapamalingki, diri na sila nagagrocery sa inyuha sa Panabo tungod kay mas duol na og pareho na pod. Pareho ra ang grocery, pareho ra ang palingki kung dito sila sa syudad sa Davao o dinhi sila sa Panabo. So makita nato nga dako na kaayo og kabag-uhan og kalambuan dinhi sa inyong syudad. Apil na dinhi ang dili ikabaylo nga Garbo sa Panabo City isip banana capital of the Philippines. Ang pagtanom og saging ang kinabuhi sa syudad. 40% sa yuta dinhi gihatag sa mga katawhan ug komunidad ug panginabuhian. Kalambuan sa local markets ug local entrepreneurship ug oportunidad sa mga investors. Ingnan nako ang ako ang katong nilabay nga adlaw, ingnan nako ang ako ang kauban. Doon na biya tay lakaw. Pag-abot sa Davao, doon na tay lakaw, maato patag Panabo kay muatenta sa araw ng Panabo. Ako ang kauban, ingon siya, kana mga taga Panabo dagko be na silag saging. Abi ko wala ko nakadungog og tarong sa iyahang tubag sa ako Kung sa'y mong gisultingin, siya kanang mga taga-Panabo, dagko na sila og saging. Nangutanan ko sa iyaha, anak ko sa iyaha,
unsa man kay tungod export ang ilahang saging no anang makita nato sa mga tindahan sa Japan mga gikan sa Davao City nga mga saging siya dili mga taga Panabo mga dagko gina silang saging. Ano siya sa ko ikaw na lay sabot. Ako ang pagkasabot tungod to kay dagko kaayo ang banana plantation dinhi sa inyoha sa Panabo nga mooy nagpadagan sa inyohang ekonomiya. Dako og kontribusyon sa pagpadagan sa inyohang ekonomiya dinhi sa Panabo. Pero kaganina pagsulod nako di na gyud nako mapugngan. Magsige na gyud kog huna-huna. Dako kaya ni siya og saging, dako ni siya og saging, kay dakog saging dinhi. Si Mayor ganina nag-speech na hinumduman nako, dako nga saging. Pero nalisa ang ako ang kuan ba, kadto ako ang kaistorya. Kuan man to siya, dili ko sigurado kung LGBT ba siya o lalaki siya. Pero gidudahan na mo nga LGBT to siya. So siya gid ang expert siguro sa dagkong saging. Nalipay sab ko sa akong nadunggan nga ang University of the Philippines, Los Baños Professional School for Agriculture and the Environment magbutang og satellite campus sulod sa Agraria Agritourism Development. Aron magtanyag og master's degrees sa agriculture and environment. Mao kini ang katumanan sa mga damgo sa atong katigulangan. Nga kita ug ang atong mga anak dili na kinahanglan mo biya sa Mindanao aron magtuon sa laing dapit. Karon aduna na kitay mga universidad sulod mismo dinhi sa atua sa Panabo. Ang kabaguhan sa Panabo gagikan sa pundasyon, panaghiusa ug paningkamot sa mga Panabuans. Ug ang araw sa Panabo usa ka hulagway sa inyong kolektibo ug makanunayong pagtinabangay. Daghang salamat sa inyong sakripisyo sa atong mga mag-uuma, sa dedikasyon sa atong mga trabahante, sa mga galapuyo, sa mga small to medium to large business enterprises dinhi, sa atong men and women in uniform, ug sa atong local leaders nga walay puas nga gahatag og direksyon aron ang agrikultura ug ang lokal nga ekonomiya sa Panabo magpadayon ug mabungahon. Magpasalamat ta sa ato ang mayor kay Jose Relampagos sa iyahang makanunayong pagduso sa mga polisiya, sa infrastructure, public safety, social services para sa mga kabus, education ug ang imong pagsiguro sa mga kadalanan sa Panabo adunay sakto ug lapad nga drainage system. Daghan salamat, Mayor. Ako kini nga tabang isip disaster risk reduction measure sa panahon sa kakusog sa ulan o sa mga bagyo. Niadtong niaging bulan lang, atong nasaksihan ang pagbaha nga dala sa kusog nga pag-ulan nga maoy hinungdan usab sa pagdahili sa yuta dinhi sa Davao Region. Dili kadto usa ka bagyo apan 12 ka mga kinabuhi ang nakalas ug libuhan ka mga pamilya ang kinahanglan nga mobakwit alang sa kaluwasan. Ihangyo ko ang tanan namutabang sa pag-andam sa atong mga pamilya o komunidad batok sa ingon nga mga katalagman. Ang pagligay sa katalagman o pagkaandam
sa pagbago sa klima, dili lamang trabaho sa atong mayor, dili lamang trabaho sa gobyerno, kundi trabaho natong tanan. Mao kining ang rason ngano usa sa mga proyekto sa Office of the Vice President mao ang pagbabago A Million Learners and Trees campaign. Sa pakigtambayayong sa Department of Education ug sa Departments of Environment and Natural Resources, makig-uban kita sa mga local government units sa pagtanom ug usa ka milyon nga kahoy sa tibuok nasod, isip paagi sa pagsumpo sa climate change ug pagpataas sa disaster resilience sa atuang nasod. Kuyog sa dagan sa panahon, labi na sa kauswagan sa inyong syudad, apil gyud ang mga hagit sa matag usa kanato ug ang mga kinahanglanon sa atong mga pamilya. Usa niani ang pagpaskwela sa atong mga anak, ang paghatag og suporta og saktong pamaagi aron makab-ot nila ang ilang mga pangandoy. Apil sa atong panginabuhi ang pagsiguro nga dili sila makasinati og mga daotang butang sama sa bullying, mental health issues, illegal na droga, recruitment sa mga terorista ug insurhensiya ug mga unwanted pregnancies. Himong progresibo ang usa ka syudad kung adunay youth empowerment. Magtinabangay kita nga kini magsugod sa atoang panimalay ug mugawas kini sa ilang mga aktibong kalihukan sa atong mga barangay ug dinha sa atong mga eskwelahan. Moabot ang panahon na ang Panabo City mahimong usa ka highly urbanized city. Mao kana ang damgo nato para sa inyuhang syudad. Kini nga potensyal adunay mas dakong oportunidad ug hagit sa tanan, labi na gayod sa atong mga anak nga nagdako diri. Ilang skills, expertise, mga bag-ong kasinatian sama sa panahon sa digital technology, maoy mapadayon sa inyong nasugdang kauswagan sa Panabo. Padayon ninyo ang inyong suporta sa peace and order, lokal nga ekonomiya, sa pagpalambo sa kultura, ug nagkalaing-laing gigikanan sa inyong katawhan, ug sa pag-amping sa gahom, gasa ug dungog sa inyong agrikultura. Sa makausab, dako akong kumpiyansa sa inyong mga plano para sa kalambuan, sa inyong mga nagkadaiyang pamilya ug sa inyong syudad. Andam magpaluyo ang Office of the Vice President sa panginahanglan sa atong mga katawhan, labi na sa medical ug burial assistance, sa pagnegosyo ug panahon nga adunay krisis o kalamidad. Magpasalamat ko sa ato ang Governor Edwin Hubahib sa imuhang pag-endorso kanako dinhi sa inyuha sa probinsya sa Davao del Norte. Layo pa man ang sunod nga piniliay, pero daghan salamat ko, basin dinhi puday kumudagan o Governor. Thank you sa endorsement nimo. Mga kababayan, patuloy po tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa pamilyang Pilipino. Syukran. Thank you so much to our Vice President of the Philippines, Honorable Sara Z. Duterte.